କ'ଣ ଆପଣ ଏମ୍ଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ମାର୍କ ବି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଆଗକୁ ଏମ୍ଏଡ୍ କୋର୍ସଟିଏ କରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଏବେ ଏମ୍ଏଡ୍ କୋର୍ସରେ ଏନରୋଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମ୍ଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଗକୁ କ'ଣ କ୍ୟାରିୟର୍ ଅପସନ୍ସ ରହିଛି, ଆପଣ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଟନ୍ତି, ସେଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ସେଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିକି ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କି ଆଫ୍ଟର ଏମ୍ଏଡ୍ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୟାରିୟର୍ ଅପସନ୍ସ ରହିଛି। ତ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି ସାଇନ୍ସ ଏସ୍ଏସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ତ ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ ଅର୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ନା ଆଫ୍ଟର ଏମ୍ଏଡ୍ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୟାରିୟର୍ ଅପସନ୍ସ ରହିଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଯିଏ ବି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଥରେ କ'ଣ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ହେଲା। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଏମ୍ଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏମ୍ଏଡ୍ କୋର୍ସଟିଏ କରିବି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଏମ୍ଏଡ୍ କୋର୍ସ ବିଷୟରେ ବତେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା 2 ଇୟର୍ ଏମ୍ଏଡ୍ କୋର୍ସ ରହୁଛି ହେଲା। ରେଗୁଲାର କୋର୍ସଟା ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ କୋର୍ସ ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସେମିଷ୍ଟାର ୱାଇଜ୍ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣ ଏନରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେମିଷ୍ଟାର ୱାଇଜ୍ ଆପଣ 4ଟି ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଏଠିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଜର୍ଟେସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ହେଲା। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯଦି ଏନରୋଲ୍ ହେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ହେଲା। ତ ଏ କୋର୍ସ ପରେ ଆମେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବୁ, ଆମେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ ସବୁ କ୍ୟାରିୟର୍ ଅପସନ୍ସ ରହୁଛି ହେଲା, ସେଇଟା ହେଲା ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏମ୍ଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେଇଛି, ତ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ମାନେ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମ୍ଏଡ୍ କୋର୍ସ, ତ ତା'ର କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯିବ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍, କଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୋର୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି କି ମୋର ଏଇଟା ହେବ କି ହେବନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇଟା ଯାଇକି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଉ କେଉଁ କଲେଜରେ ଆପଣ ଏନରୋଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବତେଇଦେବେ ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଯେଉଁ ଆମର କ୍ୟାରିୟର୍ ଅପସନ୍ସ ଆଫ୍ଟର ଏମ୍ଏଡ୍ ରହୁଛି, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଆମର ରହୁଛି ହେଲା। ଏ ଜିନିଷ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ କ'ଣ ଏନରୋଲ୍ ହେଇପାରିବା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖି ନେବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍ଏସ୍ବି ପିଜିଟି, ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ସବଜେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଏସ୍ଏସ୍ବି ପିଜିଟି ରୁହେ ହେଲା। ତା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ଓପିଏସ୍ସି ପିଜିଟି ଏଜୁକେସନ୍, ଯେଉଁ +2 ଏଜୁକେସନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ହେଲା, ତ ସେଇଟା ରହୁଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରରେ ଏସ୍ଏସ୍ବି ଲେକ୍ଚରର୍ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଯେଉଁ +3 ଆଉ ପିଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାନ୍ତି ହେଲା, ଏସ୍ଏସ୍ବି ଲେକ୍ଚରର୍ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏଇଟା ହେଇପାରିବେ ଆପଣ। ତା ସହିତ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର୍ ଏଜୁକେଟର୍ ଇନ୍ ଟିଏଲ୍ଇଡି କଲେଜେସ୍, ଯେଉଁ ଆମର ସିଟି କଲେଜେସ୍ ରହୁଛି, ତ ସେ ଏଠାରେ ଆପଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବେ, ଟିଚର୍ ଏଜୁକେଟର୍ ହେଇପାରିବେ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଫୋର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର୍ ଇନ୍ ବିଏଡ଼୍ କଲେଜ, ଯେଉଁ ଆମର ବିଏଡ଼୍ କଲେଜ ହେଲା, ବିଏଡ଼୍ ଏମ୍ଏଡ଼୍ କଲେଜ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ତ ଏଠାରେ ଆପଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବେ ଓଇଏସ୍ ହେଲା। ଓଇଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଓଇଏସ୍ ଯେଉଁ ଆମର କଲେଜ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, ତ ସେ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର୍ ହେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆମର ହେଡ଼୍ ମାଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ପିଇଓ ହେଲା, ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର୍, ସେଇଟା ବି ଓଇଏସ୍ ଆମର କହିପାରିବା ସ୍କୁଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ହେଡ଼୍ ମାଷ୍ଟର କିମ୍ବା ବିଇଓ ହେଇପାରିବେ। ତାପରେ ହେଲା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର୍ ଇନ୍ ଆଇଟିଇପି, ଯେଉଁ ଆମର ଆଇଟିପି ଏବେ ଲାଗୁ ହେଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହୁଛି। ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର୍ ଭାବରେ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର୍ ଅପସନ୍ ବାଛିପାରିବେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁଟା ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅପସନ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ସାରା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏମ୍ଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ବି ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଏଲିଜିବିଲିଟି ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଏମିତି ନିଡ଼୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଖିବା କି ଆଗକୁ ଆମେ ଯଦି ଏମ୍ଏଡ୍ କରୁଛେ ତା ସହିତ ଆମକୁ ପିଜି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ପଡ଼ିବନି, ନେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ପଡ଼ିବନି, ତା ସହିତ ଦେଖିବା କି କେଉଁଠାରେ ଆମକୁ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆଗକୁ ଦେଖିବା।
तो एठारे आपण देखि पारुथिबे हमें आईटीपी अनुसार आपण आईटीपी अनुसार आपण केउ केउ ता माने पोस्ट रे एलिजिबल हेबे आफ्टर एमएड कोर्स है आफ्टर एमएड कोर्स ता सहित भी आउ किछि ई क्वालिफिकेशन रहउछि ताकू मध्ये हमें देखिबा हैला। तो जदि आपण एक नंबर रे एठारे देखिबे ताहले आईटीपी कोर्स अंडर रे असिस्टेंट प्रोफेसर इन लिबरल डिसिप्लिन और हमें पेडागोगी फॉर आईटीपी कहूचे माने पेडागोगी जो हमर रहउछि साइंस रो जो रहउछि सोशल साइंस रो जो रहउछि हिस्ट्री रो पॉलिटिकल साइंस रो रहउछि तो से गुडा रहउछि हैला। तो से पेडागोगी क्षेत्र में आपड़ जब आसीस्टाट प्रोफेसर होगा चाहते ताहले कौन क्राइटेरिया रोचे कौन एलिजिबिलिटी रोचे सहित आम सेकेंड देखा आसीस्टाट प्रोफेसर इन एजुकेशनल स्टडीज जो फाउंडेशन कोर्स अच्छी तो सेठारे आपड़ किपर एनरोल हो पारे सरी किपर आप जॉब पाइपर किपर आप निजर कैरियर को बाछि पारे तो तार रिगार्डिंग कौन सब आपंकर एलिजिबिलिटी रही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रही से आम देखा है। तो चलते आम गोटे गोटे करके स्टार्ट करवा जदि आप ए जाए आम चैनल को आसिकी सब्सक्राइब करना चैनल को शेयर करना ताले निहाती भाव चैनल को सब्सक्राइब करदे चैनल को सांग मान को शेयर करदे है। आम फास्ट को आलोचना करवा जो आम रोचे असिस्टेंट प्रोफेसर इन लिबरल डिसिप्लिन एंड आमर जोटा रोचे पेडागोगी फॉर आईटीपी आईटीपी आप चाहते मु साइंस सोशल साइंस रे किछि तामाने सब्जेक्ट पेडागोगी टीचर हेबी असिस्टेंट प्रोफेसर हेबी ताहले सेटा आपणकर रोची है। तो जदि आम देखा एटार क्वालिफिकेशन जदि आम देखा आईटीपी अंडर आमर जो रोचे असिस्टेंट प्रोफेसर इन लिबरल डिसिप्लिन एंड पेडागोगी फॉर आईटीपी ताहले आपको देख पीजी करने को पड़ो बुझीपार पीजी इन साइंस है जो ह्यूमानिटी से जो लैंग्वेज है जो किंबा कॉमर्स है जो सब्जेक्ट आप कौन करेंगे ना आप से सब्जेक्ट रे पीजी करवा दरकार ता सहित देखो बीएड करवा दरकार ता सहित नेट हो है नेट हो किंबा आप पीएचडी करिथिबा दरकार किंबा एजुकेशन कनसर्न सब्जेक्ट रे जो किंबा एजुकेशन रे है। तो यहाँ सब आपणकर क्वालिफिकेशन रोचे बुझीपार जदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर इन लिबरल डिसिप्लिन पेडागोगी टीचर हवा चाहते पेडागोगी एक्सपर्ट हवा चाहते है ताहले आपन ए सब क्राइटेरिया फुलफिल कले आप एप्लाय करि पारिबे। आउ थोड़े आम देखि ना कौन कौन रोचे है जदि आप देखु बुझंतु एटा आपण मानक पई इम्पोर्टेंट प्रथम रु लास्ट जाए देखिए आपंकर सब क्लीयर हो बुझीपार जदि आप पीजी कर साइंस आमर जो सब साइंस सब्जेक्ट रोचे जदि आप मैथमेटिक्स रे पीजी करें आप मैथमेटिक्स पेडागोगी टीचर हेबे है। तो से भाया सब आपंकर रोचे ह्यूमानिटी जो आम आर्ट सब्जेक्ट गुड़ा अच्छे पॉलिटिकल साइंस अच्छी हिस्ट्री अच्छी इकोनॉमिक्स अच्छी है। तो से गुड़ा लैंग्वेज देखो अलग कराई कहीं इंग्लिश ओडिया हिंदी सेमती हिंदी क्योंकि जदि थी ताले से अनुसार कॉमर्स भी रोची। तो ए भितर आप जोटा गोटे करेंगे गोटे सब्जेक्ट जदि थी आपण पाखे है आउ ता सहित बीएड थी एवं नेट थी नहले पीएचडी जदि करेंगे निजर कनसर्न सब्जेक्ट रे नहले एजुकेशन रे मध्य करेंगे बुझीपार ताहले आपण कौन हे एटी अप्लाई करि पारिबे काहापई ना जो आमर असिस्टेंट प्रोफेसर इन लिबरल डिसिप्लिन जोटा अच्छी से कौन करेंगे एप्लाय करेंगे है। तो जदि आम देखा नेक्स्ट जोटा अच्छी आमर यहाँ पेडागोगी सब्जेक्ट रे कहली है तापर आमर जोटा नेक्स्ट अच्छी आमर जोटा फाउंडेशनल कोर्स है फाउंडेशनल कोर्स माने कौन जो आमर आप जानी बीएड जदि आप करेंगे कि एमएड जदि आप करुवे ताले फाउंडेशनल कोर्स माने आप जानी जो आमको फिलोसफी पढ़ा हुए जो आमको साइकोलॉजी पढ़ा हुए तो से जो पढ़ाती से माने होती असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशनल स्टडीज है। तो से माने आईटीपी अंडर रे जो क्राइटेरिया रोचे सेटा को आम देखा जदि आप चाहते कि आईटीपी रे मो एजुकेशनल स्टडीज अंडर रे ताने एप्लाय करी है ताहले आपको एक क्राइटेरिया फुलफिल करने को पड़ो ए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपंकर रही आप एलिजिबल हेबे। तो चलतु सेटा देखी नवा। तो ये अच्छी देखो आपन को एमएड विथ 55% है 55% आपन को एमएड रखा पड़ो ता सहित आपंकर नेट पीएचडी है नेट रही ना पीएचडी इन एजुकेशन रही आप एलिजिबल बुझीपार ये आमर एमएड रो इम्पोर्टान्सटा रोचे आ जो ये लिखाई डिजायरेबल तो ये डिजायरेबल है यहाँ किसी एत इम्पोर्टाट नुहे यहाँ जदि करें भल ये आपन को एक्स्ट्रा मार्क किसी मिल ना डिजायरेबल जमी मास्टर इन आर्ट्स इन क्योंकि साइकोलॉजी सोशियोलॉजी फिलोसफी जदि आप करें आप डिजायरेबल देखा है किंतु मार्क आम किसी मिलना आपंकर क्वालिफिकेशन कौन देखा ना जदि आप एमएड रे 55% रु अधिक आनी
ତା ସହିତ ନେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ନେଟ୍ ନ କରିଥିଲେ PhD ଯଦି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଜୁକେସନ୍ରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍ ଫର୍ ITPରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପାଇଁ ଆପଣ ରେଡ଼ି ହେଲା। ତା ସହିତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆମେ बोले आउ थे आम रिवाइज करना है एटा तो चलतु एवं आम देखा जो आपंकर बीएड कॉलेज है सेटा ITP माने इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थिला तो एठारे आम देखा बीएड कॉलेजेस मानकर जो बीएड कॉलेजेस मानकर आमर कौन अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर से भी अच्छा किंतु से माने होचंती आमर OES द्वारा अपॉइंट होती बुझीपाल जो OES 1 जो आम कहूँ कॉलेज ब्रांच है तो से अनुसार से माने अपॉइंट होती तो ये रोचे आपंकर फास्ट रोचे आपंकर ये आपंकर फाउंडेशनल कोर्स अच्छी ता सहित आपंकर सब्जेक्ट अनुसार जो पेडागोगिकल असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर जो अच्छा सेटा अच्छा है तो आम ये देखा किंतु क्वालिफिकेशन टी चेंज रोचे है सेटा आम देखा जदि आप फास्ट टाइम देखुं कि आप फास्ट टाइम एड करने को चाहूँगी ताहले आपन टिके कन्फ्यूज हो पारती है ये PDF टा मुझे आपको टेलीग्राम रे शेयर करदेवी आप टेलीग्राम रे जॉइन करदे है टेलीग्राम लिंकटा मु चैनल रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्रोवाइड करदेवी आपण मानक है तो ताहले आम देखा ए नेक्स्ट जो अच्छी बीएड कॉलेज जो रोचे असिस्टेंट प्रोफेसर जो आमर अच्छा तो तांकर क्वालिफिकेशन कौन दीटा क्षेत्र में रोचे है फाउंडेशनल कोर्स रे गोटे ता सहित पेडागोगिकल आमर जो स्टडीज जो अच्छा है तो सेटा को आम देखा फास्ट ये अच्छी देखु फास्ट ये अच्छी आमर कौन ना असिस्टेंट प्रोफेसर इन फाउंडेशनल कोर्स देखिए फाउंडेशनल कोर्स माने जो फिलोसफी साइकोलॉजी सोशियोलॉजी जोटा आम कहूचे बुझीगला तो ये अच्छी PG इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ 55% मार्क आपंकर ता सहित आउ कौन MAd विथ 55% बुझीपार MAd विथ 55% और जदि ये दुईटा नहीं ताहले एटा थिबो कौन थिबो MA एजुकेशन एंड बीएड थिबो आपनकर बुझी पारछंती MA एजुकेशन आ बीएड ता सहित आउ कौन थिबो आपनकर नेट निहाती थिबो नहले PhD इन एजुकेशन आपनकर थिबो तो ए जिनिसटा जदि आपनकर एटा अछि PG अछि रिलेवेंट सब्जेक्ट रे किबा MAd अछि प्लस नेट अछि ताहले भी आपण क्वालिफाई करि पारिबे माने अप्लाई करि पारिबे नहले आपनकर MA एजुकेशन अच्छी प्लस बीएड ता सहित नेट किंबा PhD इन एजुकेशन ताहले मध्य आपण एलिजिबल हो जिवे क्योंथि आमर जो असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशनल स्टडीज फॉर बीएड कॉलेजेस है तो सेठी आपण रही पारिबे तो आशा करुँचे आप बुझीपारे जदि बुझीपार ना ताहले आउ थे आपड़ एटा को रिवाइज करके देखूँ आप जानीपारे है सहित सेकेंड नंबर रे जोटा रोचे आमर असिस्टेंट प्रोफेसर इन पेडागोगिकल सब्जेक्ट जो पेडागोगिकल सब्जेक्ट अच्छी साइंस रे अच्छी आर्ट्स रे अच्छी जो लैंग्वेज रो सब सब्जेक्ट अच्छी जदि आप चाहूँगी कि पेडागोगिकल सब्जेक्ट बा पेडागोगी सब्जेक्ट मु असिस्टेंट प्रोफेसर हेबी बीएड कॉलेजेस मानकर ताहले आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करने को पड़ो तो चलतु देखी ना कौन कौन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रोचे तो आप PG करथिबा कथा साइंस रो कौन सी सब्जेक्ट रे हो आर्ट्स रो कौन सी सब्जेक्ट रे स्कूल सब्जेक्ट बुझी पारुछंती सेमती ना कि जे कौन सी स्कूल सब्जेक्ट करथिबा दरकार ताई सर लैंग्वेज जे जोटा रोची ता सहित कौन देखंतु प्लस अछि हमर आउ कौन MAd ता सहित नेट है नेट कि PhD ताहले आपण कौन एलिजिबल हो जिवे एटा क्योंथि मु कहली एटा मु आपनकर कहली असिस्टेंट प्रोफेसर इन पेडागोगी सब्जेक्ट फॉर बीएड कॉलेजेस है तो ताहले एटा आपनकर मध्य डाउट क्लियर हो जाइथो आमे देखिदेले एठारे असिस्टेंट प्रोफेसर इन पेडागोगी सब्जेक्ट फॉर बीएड है कौन कौन क्वालिफिकेशन दरकार से मु कहि दउजी PG इन साइंस रो सब्जेक्ट स्कूल सब्जेक्ट मन रखिए आर्ट्स हो जो किंबा लैंग्वेज हो जो ता सहित MAd करथिबा दरकार ता सहित नेट थिबो न हेले PhD थिबो कनसन सब्जेक्ट रे ही जो किंबा एजुकेशन रे चलिबो हैला तो ताहले एटा रहउची आपनकर पेडागोगी रे बुझी पारुछंती तापरे एबे आसीबा हमें टीचर एडुकेटर आम क्या कहूँ जो मैंने आम सिटी कॉलेजेस मानक DLED कॉलेजेस मानक जो टीचर्स अच्छा आम टीचर एजुकेटर बोली कही दऊ तो एमानकर मध्य दीटा अच्छी गोटे रोचे आपणकर फाउंडेशनल फाउंडेशन कोर्स ता सहित आउ गोटे रोचे आपणकर टीचर एजुकेटर इन साइंस सब्जेक्ट हो किंबा आर्ट्स सब्जेक्ट हो है तो ये जोटा रोचे आम देखना दीटा को आम आलोचना करवा फास्ट आम देखा कौन देखा ना आमर जो टीचर एजुकेटर इन फाउंडेशन कोर्स रे क्यों माने एनरोल हो पारे क्यों माने अप्लाई करें जदि भविष्य में
ভ্যাকেন্সি বাহারে ଏବେ রিসেন্ট ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଥିଲା ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତ ତାର ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି ହେଲା ତ ସେଟାକୁ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ହେଲା ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଟିଚର ଏଜୁକେଟର ଇନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କୋର୍ସରେ ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନେ ରଖିବେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କୋର୍ସ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଆପଣ ବିଏଡ଼୍ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଏମ୍ଏଡ଼୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମର ଫିଲୋସଫି ରହୁଛି যে আমার সাইকোলোজি রହୁଛି যে আমার সোସିଓଲୋଜିର କିଛି ଟପିକ୍ ମାନେ ରହୁଛି ହେଲା ତ ସେଟାକୁ ଯିଏ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍ বা ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଇନ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍ ବୋଲି ଆମେ ବିଏଡ଼୍ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ କହୁଛେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କୋର୍ସ ଡିଏଲ୍ଇଡ଼ିରେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଟିଚର ଏଜୁକେଟର ଇନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କୋର୍ସ ବୋଲି କହୁ ହେଲା ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅଲଗା ନାଁ ଅଛି ହେଲେ ତା ଆପଣ ମୋତେ କହିପାରିବେ ହେଲା ତ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଆମକୁ ଦରକାର ସେଟା ହିଁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ନା କି ଆମେ ନା ଜାଣିବା ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ଆମକୁ ଦରକାର ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣିନେବା ତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଠାରେ କି ପିଜି ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଲା ପିଜି ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଫିଲୋସଫି সোসিওলজি সাইকোলজি উইথ 50% এଠାରେ এমএডর কিছু নাম নিশান না যদি আপনার এমএড করি যদি এଠାରେ আপ্লাই করবে তাহলে আপনার রিজেক্ট হয়ে যাবে এবে রিসেন্টলি যে আমার টিচর এজুকেটর যে ফাউন্ডেশনাল কোর্সরে যে এমএড স্টুডেন্ট মানে যে আপ্লাই করে তো তাঁর কোণ হয়েছি রিজেক্ট হয়ে যাইছি কাহকু কনসিডর করা যাইছি এমএ এজুকেশন মিন্স পোস্ট গ্রাজুয়েসন ইন এজুকেশন কু কোণ করা যাইছি ଆପଣଙ୍କର କନସିଡର କରାଯାଇଛି ତା ସହିତ ଫିଲୋସଫିକୁ ବି କନସିଡର କରାଯିବ ସୋସିଓଲୋଜି ସାଇକୋଲୋଜିକୁ ବି କନସିଡର କରାଯିବ ତା ସହିତ ବିଏଡ଼୍ ଥିବ ନହେଲେ ଡିଏଲ୍ଇଡ଼ି ଥିବ ୱିଥ୍ 55% ତ ଏଇଟା ରହୁଛି କିମ୍ବା ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିବ ହେଲେ ହେଲା ଏମ୍ଫିଲ୍ ନହେଲେ ପିଏଚ୍ଡି ଇନ୍ ଏମ୍ଫିଲ୍ ଆଉ ପିଏଚ୍ଡି ଇନ୍ एजुकेशन बुझीपार्टी तो ये जिनटा आपंकर रहा दरकार जदि एटा अच्छी ताहले आप सिटी कॉलेजेस मानक फाउंडेशन कोर्स रे आप टीचर ही पारे जहाँ टीचर एजुकेटर ही पारे तापर आउ गोटे ब्रांच अच्छी आउ गोटे ताने टीचर एजुकेटर अच्छा जो मैंने सब्जेक्ट उपर कनसर्न तांकर रही है सब्जेक्ट हूँ साइंस किसी सब्जेक्ट जो आर्ट्स किसी सब्जेक्ट जो स्कूल सब्जेक्ट्स माने जोटा रोचे तो ये एमएड मानक ही मीन्स एमएड मानक चांस दि जाए केमती देखा आम क्वालिफिकेशन जाना कि आम जो टीचर एजुकेटर इन साइंस सब्जेक्ट आर्ट्स सब्जेक्ट आप कौन कौन क्वालिफिकेशन रोचे है तो पीजी इन साइंस किंबा आर्ट्स सब्जेक्ट करते विथ 50% ता सहित एमएड कर निहाती दरकार तो ये आप एमएड मानक एमएड एस्पिरेंट बा एमएड जो मैंने करने ये जिनटा खोलीज बुझीपार से कौन हो पारे साइंस जो कि आर्ट सब्जेक्ट से कौन हो पारे टीचर एजुकेटर हो पारे इन डीएलईडी सिटी कॉलेजेस है तो ये जिनटा रोचे आउट आम देखी नवा कौन कौन यदि आप चाहते कि सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट जो कि आर्ट सब्जेक्ट जो आप टीचर एजुकेटर हे ताले आपको पीजी करने को पड़ो आर्ट्स सब्जेक्ट हो कि साइंस स्कूल सब्जेक्ट हो विथ 50% ता सहित आपको एमएड विथ 50% क्वालिफाई करने को पड़ो है आप पास होते तो से जिन गुड़ा रोचे है तापर आम आउ भी किसी एमती ताने पोस्ट अच्छी जो कि एमएड स्टूडेंट माने जी पारे एमएड क्वालिफाइड स्टूडेंट जी पारे जोटा कि आम स्कूल ब्रांच को ओएस टू स्कूल ब्रांच जो आप कौन कौन हो पारे सॉरी आप कौन कौन हो पारे एठारे हेडमास्टर किंबा बीओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो पारे बुझुंट तो ये ओपीएससी द्वारा यहाँ होता है ओएस स्कूल ब्रांच हेडमास्टर किंबा बीओ है तो ये क्वालिफिकेशन कौन आप पीजी कर एनी सब्जेक्ट ता सहित बीएड जदि आप एलिजिबल और जदि खाली आप एमएड कर एलिजिबल बुझीपार एमएड जदि कर एलिजिबल हो एप्लाय करने बुझीपार ता सहित जोटा रोचे एठारे आमर जोटा रोचे एसएसबी पीजीटी है एसएसबी पीजीटी जो आप देखुए एसएसबी पीजीटी इन एजुकेशन जो बाहर बा ओपीएससी पीजीटी जो एजुकेशन बाहर यहाँ आमर क्यों ना +2 स्टूडेंट मानक पढ़ाई +2 जो एजुकेशन नहीं था ऑप्शनल नहीं था तो पढ़ाई यहाँ रोचे बुझीपार तो ये रोचे आमर कौन रोचे ना एसएसबी पीजीटी इन एजुकेशन किंबा ओपीएससी पीजीटी एजुकेशन बुझीपार
ଆମର ଯେଉଁ ଏସ୍ଏସ୍ବି ପିଜିଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏସ୍ଏସ୍ବି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁ ଓପିଏସ୍ସି ପିଜିଟା ଆପଣଙ୍କର ଓପିଏସ୍ସି ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ମୁଁ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ସେଟା କ'ଣ ଅଛି, MA ଏଜୁକେସନ୍ ଅର୍ ଏମ୍ଏଡ଼୍। ଯଦି ଆପଣ MA ଏଜୁକେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍, ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ଏମ୍ଏଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍କୁ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମର ଯେଉଁ ଏସ୍ଏସ୍ବି ଲେକ୍ଚରାର ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଆମର +3 କିମ୍ବା ପିଜି ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଢ଼ାନ୍ତି ହେଲା, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଲେକ୍ଚରାର ଥାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଆମର MA ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ନେଟ୍ ଦରକାର, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ ବି ଅଛି ଏମ୍ଏଡ଼୍ କରିଥିବେ ନ ତ ନେଟ୍ ଥିବ, ଏମ୍ଏଡ଼୍ ପ୍ଲସ୍ ନେଟ୍ କିମ୍ବା MA ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ନେଟ୍, ତାହେଲେ ଆପଣ କନସିଡ଼ର ହେଇପାରିବେ, ଆପଣ ତାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ରହୁଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଆଜିର ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା କି ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ পোস্টরে এলিজিবল অটু যদি আমি এমএড କରିଦେଉଛୁ, ଆମେ ନେଟ୍ କରିଦେଉଛୁ ହେଲା, କିମ୍ବା ଆମେ PhD କରିଦେଉଛୁ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କନସର୍ନ ସବଜେକ୍ଟରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବା, ଆପଣ କହିପାରିବେ କାଣା ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇପାରିବା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସେଠି ଜଏନ୍ ହେଇକି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କରିପାରିବେ। ମେସେଜ୍ ମିନ୍ସ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଦେବି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯେତେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେ ବି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ସ ରହୁଛି, ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ କି ପିଜି ନିହାତି ଭାବରେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଅଛି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ପିଜି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଅଛି। ଯେମିତି ଯଦି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଇନ୍ ଲିବରାଲ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅର୍ ପେଡାଗୋଗି ଫର୍ ITP, ପେଡାଗୋଗି ଟିଚର୍ସ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ, ତ ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଜି ଅଛି ହେଲା। ତ ଏଠି ପିଜି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ଼୍ ଅଛି, ନେଟ୍ ଅଛି ହେଲା। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ଏଡ଼୍ର କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ, ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଇନ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ଏଠି ଆମର ଏମ୍ଏଡ଼୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଏମ୍ଏଡ଼୍ ଅଛି, ଏଠି ପିଜିର କିଛି ଦରକାର ସେମିତି ନାହିଁ, ଏମ୍ଏଡ଼୍ ଅଛି। ଯଦି ନେଟ୍ ଅଛି କିମ୍ବା PhD ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇଯିବେ। ତା ସହିତ ଏବେ ବିଏଡ଼୍ କଲେଜେସ୍ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଇନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କୋର୍ସ ଫର୍ ବିଏଡ଼୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଜି ଇନ୍ ରିଲିଭାଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି। ରିଲିଭାଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଠି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି କି ରିଲେଭାଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ, ମାନେ ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କୋର୍ସ ଯେଉଁ ପଢ଼ା ହୁଏ ତାର ରିଲେଭାଣ୍ଟ କୋର୍ସ, ନା କି ଏଥିରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଏଇଟା ନୁହଁ। ଏଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲୋସଫି, ସାଇକୋଲୋଜି, ସୋସିଓଲୋଜି ହେଲା, ଏଜୁକେସନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଯିବ ହେଲା। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ରହୁଛି। ତ ପିଜି ଏଠାରେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ହେଲା। ତା ସହିତ ଏମ୍ଏଡ଼୍ ବି ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି। ତ ଆମର କ'ଣ ପିଜି ନିହାତି ଭାବରେ ରହୁଛି ସବୁଠି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ MA ଏଜୁକେସନ୍, ବିଏଡ଼୍ ରହୁଛି, ତା ସହିତ ଆମର ନେଟ୍ PhD ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଥିବ ହେଲେ ହେବ, ନହେଲେ MA ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉ, ନେଟ୍ PhD ଥିଲେ ବି ହେବ। ତା ସହିତ ଏବେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ପିଜି ମାଗୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ପିଜି ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ, ଏଇଟା କେଉଁଠି ଆମର ପେଡାଗୋଗି ସବଜେକ୍ଟ ଫର୍ ବିଏଡ଼୍ କଲେଜେସ୍ ମାନଙ୍କରେ ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ପିଜି ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ ମାଗୁଛି, ଆର୍ଟ୍ସ କିମ୍ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପିଜି ଥିବ, ତା ସହିତ ଏମ୍ଏଡ଼୍ ଥିବ ଆଉ ନେଟ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପିଜି ମାଗୁଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା ଡିଏଲ୍ଇଡ଼ିରେ, ତ ଏଠିରେ ଆମର ଟିଚର୍ ଏଜୁକେଟର୍ ଇନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କୋର୍ସରେ, ଏଠାରେ ତ ଆମର ଏମ୍ଏଡ଼୍ର କୌଣସି ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ନାହିଁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପିଜି ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଫିଲୋସଫି, ସୋସିଓଲୋଜି, ସାଇକୋଲୋଜି ଏଇଟା ମାଗୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେଟର୍ ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ପେଡାଗୋଗି କଥା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆର୍ଟ୍ସ ସବଜେକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଏଠାରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଜି ଇନ୍ କନସର୍ନ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ହେଲା, ସାଇନ୍ସ ଯେଉଁ କିମ୍ବା ଆର୍ଟ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଯାଉ। ତା ସହିତ ଏମ୍ଏଡ଼୍ ବି ରହୁଛି, ଏଠି ଏମ୍ଏଡ଼୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପିଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଅଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ବି ରହିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ପିଜି ରହୁଛି, ପିଜି ଇନ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ତା ସହିତ ବିଏଡ଼୍ ରହୁଛି, ତା ନହେଲେ ଏମ୍ଏଡ଼୍ କାଲି ହେଲେ ବି ଏଠା ଚଳିବ। OES ସ୍କୁଲ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ହେଲା। ତା ସହିତ SSB PGT ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍, OPSC PGT ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ତ ଏଠାରେ MA ଏଜୁକେସନ୍ ବି ଚଳିବ, ଏମ୍ଏଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ତା ସହିତ ଏଠାରେ ଯେଉଁ +3 ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍
ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମେନଲି ରହୁଛି MA ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ନେଟ୍ ଦରକାର, ନହେଲେ MEd ପ୍ଲସ୍ ନେଟ୍ ଦରକାର। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଆମର ଯେଉଁ PG ଅଛି, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମର ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣ MEd କରିବେ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ MEd ଯଦି ଆପଣ ଏଥର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ MEd ଏନରୋଲ୍ କରିବି, ତାହେଲେ ଏନରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ନିଜ ସବଜେକ୍ଟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଏଜୁକେସନ୍ରେ ହେଉ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ PG କରିଛନ୍ତି ଏବଂ MEdକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଡିଜେରେବୁଲ୍ ହେଲା, ବହୁତ ଠିକ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣ PG କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ MEd କୋର୍ସରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ PG କରନ୍ତୁ, ତାପରେ MEd କୋର୍ସରେ ଆସନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ MEd ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ଲିଅର୍ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ମାର୍କ ଅଛି ହେଲା, ତ ଆପଣ MEd ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ଲିଅର୍ କରିକି ଏଡ଼ମିସନ୍ ନେବେ, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆମର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ କନସର୍ନ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି କିମ୍ବା MA ଏଜୁକେସନ୍ରେ ହେଇଯିବ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ଟେ କରିପାରିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, କନସର୍ନ ସବଜେକ୍ଟରେ ହେଇଯିବ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି, ସେମିତି ନୁହେଁ ବାଉଣ୍ଡେସନ୍ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି MA ଏଜୁକେସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ MA କୋର୍ସ କରିପାରିବେ, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ରହିଲା ହେଲା। ତ ସେ ଜିନିଷଟା ଆଜିର ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଲା। ତ ଏସବୁ କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି। କାହିଁକି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କରିଲି, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି MEd ଏନରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମେନଲି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତୁ କି ଆମେ ଆଗକୁ କ'ଣ କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ୍ ପାଇବୁ, କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଖୋଲିଯିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଆୱାର କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ୍ ଏମିତି ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ସେଇଟା ଜାଣିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଛି, କ୍ଲାସ୍ଟା ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଇଟା କହିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣ କେଉଁ କଲେଜରେ ଏନରୋଲ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମାର୍କ କେତେ ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋତେ ବତେଇବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ ବି ଯଦି କିଛି କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ୍ସ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବତେଇ ପାରିବେ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ଟା କ୍ଲିଅର୍ କରିଦେବି ହେଲା। ତ ଏ ସାର୍ ସବୁ ଥିଲା ଆଜିର ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏ PDFଟା କେମିତି ଯଦି ପାଇବେ, ସେଇଟା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର PDF ହେଲା, ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇଟା ରଖିଥିବେ ହେଲା। ତ ସେ ଜିନିଷଟା ରହୁଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିନେବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।